السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، خصوصا تلاميذ سنة ثانية بكالوريا أوبسيون فرونسي سواء كانوا SVT أو سيونس فيزيك أو سيونس مات. الكور اليوم إن شاء الله هو لا سويت و لا دوزيام بارتي فيها لو كور ديال لي زوسيلاسيون ليبر دون ان سيركوي RLC سيري. كنا شفنا لا بارتي الأولى لو سيركوي LC de A à Z اللي ديجا لونسي في ما شين يوتيوب، اللي بغاه يرجع يشوف tout ce qui concerne le dipôle LC يعني en absence de résistance. كنا شفنا كل شيء ديالو من A حتى Z. اليوم نشوفوا la deuxième partie، نشوفوا les oscillations dans un circuit RLC en série. يعني هنا كاين la résistance كما كتشوفوا لو تيتر، عندنا circuit RLC. في الاول كان عندنا LC ما كانش فيه la résistance، c'est un circuit idéal. Maintenant on va traiter les oscillations dans un circuit RLC en série. Comme vous voyez le titre, on va étudier la décharge d'un condensateur dans une bobine. Donc, pour étudier un circuit RLC, il faut utiliser un condensateur le chargé. Donc, il y a la partie le montage. Il y a un générateur idéal de tension, les caténaires de la tension E, ou il y a un condensateur. Donc, comme les données, on place l'interrupteur K à la position 1, le condensateur se charge. Donc, il amène la position 1, le but est de charger le condensateur. Puis, on bascule l'interrupteur à la position 2. Donc, après la charge du condensateur, on bascule l'interrupteur K de position 1 à la position 2 et on obtient le circuit d'N. On obtient le circuit ADA qui contient un condensateur chargé, une bobine d'inductance L de résistance R, on a un conducteur ohmique, ou quand je fais la flèche, la flèche, ça veut dire que le conducteur ohmique a une résistance qui est variable. La flèche ممكن نلقاها في la bobine. إذا لقينا في la bobine, ça veut dire que L variable. وإذا لقينا في le condensateur, ça veut dire que la capacité c'est variable. Pourquoi on a utilisé le conducteur ohmique de résistance variable? Parce que je vois l'influence de la résistance sur la décharge du condensateur dans la bobine. وكنلقاو هاد les trois cas اللي عندكم تحت. شوفوا بعدا هنا le condensateur se décharge dans le dipôle RL. هاد الديبول RL عنده فيه deux résistances. كاين la résistance ديال conducteur ohmique وكاين la résistance ديال la bobine. هذيك la résistance ديال conducteur ohmique ou la résistance ديال bobine سميناها une grande R liée à la résistance totale des circuits d'N. Donc هنا on a utilisé le conducteur ohmique de résistance variable pour étudier l'influence de la résistance sur la décharge. وكنلقاو trois cas كما كتشوفوا هاد لي كورب اللي حداكم. شوفوا هنا في le premier cas la courbe الاولى البارتي الاولى هاد لا بارتي الاولى. شوفوا هنا عندنا la valeur de R faible. Et la valeur de R liée à la somme de petit r plus R' est faible. كنلقاو واحد le régime qui s'appelle le régime pseudo-périodique. باش عرفنا pseudo-périodique إذا جينا للشيما ديالنا، إذا جينا لا كورب ديالنا كنلقاو بأن لا كورب ديالنا كتكون عندها لا طونسيون في T égale à 0 UC égale à 6. Après كنلقاوها ماشية وكتنقص. شوفوا l'amplitude كيفاش ماشية وكتنقص. Donc, madame l'amplitude diminue au cours du temps, quand le système le régime un régime qui est pseudo-périodique, ou qui est la pseudo-période, il y a la durée entre deux max successifs. ممكن ناخذ مثلا من هنا لهنا هذه كتسمى T. إذا بغينا la valeur مثلا نمشي خدينا هاد لو ماكس غنمشيو نعملو la projection sur l'axe de temps من هنا حتى لهنا عندي 2H 2 millisecondes. Donc le régime c'est un régime pseudo-périodique. La pseudo-période ديالو هي 2 millisecondes. On passe maintenant au deuxième cas. وهذا كنشوفوا la valeur de la résistance هنايا très grande. إذا كانت la valeur de la résistance très grande, on obtient واحد le régime qui s'appelle un régime apériodique. Donc
Si on a une grande résistance, ça veut dire que le condensateur qui va décharger le circuit, la résistance transforme l'énergie ديالنا كاملة sous forme d'énergie thermique ou qui le temps vers zéro. Ça veut dire qu'on a un régime qui est apériodique. Finalement, le troisième cas, c'est un cas qui est un cas idéal. Un cas idéal, ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir un circuit sans résistance. Donc, on suppose que si la résistance est négligeable, ça veut dire la résistance R est nulle. Ou le cas qu'on a vu dans la vidéo de la première partie, le circuit LLC. On a un régime périodique de période propre. Les T0, les déjà, je fais la première partie, je fais l'expression d'IALA, comment montrer l'expression d'IALA, etc., etc. Pour nous, on va s'intéresser au cas de régime pseudo-périodique. Donc, pseudo-périodique, on va passer. Donc, on va utiliser la courbe du régime pseudo-périodique. Les questions qui jouent cette partie, les questions qui ont été دائما la première question اللي كنلقاوها هو le régime. Donc, on a déjà قلنا بأن كنشوفوا هنايا قلنا l'amplitude diminue, ça veut dire UC diminue au cours du temps. Ça veut dire le régime ديالنا هو le régime pseudo-périodique. Donc, إذا قال لك بحال هنايا quel est le régime d'oscillation mise en évidence par la courbe, كنقولوا régime pseudo-périodique. Et de ce cas-là, justifie votre réponse entre l'amplitude de la tension diminue au cours du temps. C'est la première question. La deuxième question, c'est le phénomène. Le phénomène qui à cause de la diminution de la tension ici en fonction de temps, c'est l'amortissement. Il a le phénomène entre l'amortissement. ولكن إذا قال لك justifier علاش كاين l'amortissement حيت la présence ديال la résistance. Donc l'amortissement revient à la dissipation. Je dis dissipation, il y a la perte. La dissipation dialogue de l'énergie par effet Joule. L'effet Joule, c'est la transformation d'énergie électrique, sauf énergie thermique, pardon, fait les résistances, dans les résistances. Donc, la cause de l'amortissement c'est la présence des résistances. Ou la résistance, il y a une résistance de la bobine, il y a une résistance de la bobine ou résistance du conducteur ohmique. Donc, il y a les résistances, les résistances du circuit. La question suivante, l'idée que j'ai le cas du circuit RLC, sachant que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre T0. On a T0 déjà, bien la première partie, T0 égale 2pi racine LC. Déjà, bien, ou qu'on a refait, des relations qu'on a bien. Je nous allons déterminer la valeur de la capacité C. Donc, on a T égale à T0. Et on a sait que T0 égale à 2pi racine LC. Il nous demande de détermine la capacité C du condensateur. Ou maintenant, je vais elle déjà donné l'exercice. Elle déjà donné l'exercice. Elle donc, nous avons la capacité C à partir de la relation d'Yenna. Donc, on sait que T égale à T0 égale 2 pi racine LC. أول حاجة غادي نعملو حيت حنا خصنا السي اللي كاينة في الغاسين أول حاجة نرفعو كاري. Donc, on a T au carré. Il a maintenant juge au carré, il y a 4. Pi au carré. Racine LC au carré, هو L fois C. Donc, le carré qui حيد le racine. من بعد شنو خصنا C. هاد السي غنخليوها في بلاصتها. هاد السي غنخليوها بلاصتها. يعني C égal. وهذا اللي حدا السي اللي هو مضروب في السي غادي ندوزو لوط كوتو غادي يهبط لتحت. حيت الضرب
كيما كندوزو جهري هاد لي قسمه يعني شنو غادي نلقاو تي او كاري اللي كانت في لوغت كوتي وغنديو لا 4 بي او كاري فوا ال وما نساوش ديك بي او كاري صافي. ابري كنعملو واحد لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون نيميريك يعني سي ايغال اول حاجه خصها لا فالور دو تي. لا فالور دو تي غادي نمشيو لا كورب ديالنا وغنشوفو لو ماكس الاول لو ماكس كي لو سوي يعني لو ماكس الثاني اللي كيتبعو هو هذا. دونك اونتر لو ماكس اي لو ماكس هو هذا هو التي ديالنا. اذا بغينا لا فالور غنعملو بروجيكسيون. دونك هنا عندنا هذا هو الزيرو ولا بروجيكسيون ديالنا هنا هي هنا. دونك التي ديالي هي 2 اش 2 ملي سكوند. دونك التي ديالي 2 ملي سكوند صافي غادي نعمل 2 وما ننساش ملي سكوند نحولها للسكوند ديال لا بويسونس موان 3 او كاري divisé par 4 pi carré. شوف لي دوني عندكم هنايا pi carré égale à 10 donc 4 fois 10 fois L déjà شفنا دابا عاد في لي دوني عندنا L عندنا 50 ملي هنري ça veut dire la puissance moins 3 égale on obtient 2 10 à la puissance moins 6 farad. Il y a la valeur de la capacité demandée. On passe maintenant à la question 4. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc on va utiliser les relations déjà soit le circuit of dipôle RC ou le dipôle RL. Donc le circuit d'IENA contient le condensateur de capacité C, on a une bobine, on a un conducteur ohmique. Donc on va orienter on va représenter les tensions UL UR. Donc je vous dis I عندنا هي I هابطة غادي نتبعو I هي I هي I هي I. Donc on va représenter la tension UR. Je vous UR c'est comme le sens opposé donc UR هي هادي هنا عندنا la tension UL هي. Donc إذا بغينا l'équation différentielle vérifiée par UC حيت هنا عندنا vérifiée par UC وغنشوفو كذلك vérifiée par Q. On va commencer par UC. Donc ديما كما كنبداو دائما في les équations différentielles d'après la loi ديالاش d'additivité des tensions قانون إضافية التوترات. les tensions اللي عندي في السيركوي ديالي هما UL وعندنا UR وعندنا UC égale à 0. Ça veut dire la somme des tensions égale à 0. Donc حنا باغيين l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc on va remplacer UL, UR en fonction de UC. On sait que UL égale L dI sur dt. Et là, on va regarder la résistance ou là, donc on a la résistance. Donc on va ajouter plus R fois I, plus UR égale R prime fois I, plus UC égale à 0. Donc on va factoriser, on a I, donc L dI sur dt plus I, un petit r plus R prime, plus UC égale à 0. Les relations qu'on va utiliser, même bien un petit rappel, donc on a I en fonction de UC, I égale C DUC sur dt. Donc il y a DI sur dt en fonction de UC, il suffit de faire la dérivée de l'expression. Donc c'est constante en blasta. La dérivée de UC sur dt, il y a la dérivée seconde de UC par rapport au temps. Donc ces deux relations, on va les remplacer de l'expression d'N. Donc il y a l'expression d'N, on a L, DI sur dt, on va la remplacer par la relation Hedi. Donc on a C d au carré UC sur dt au carré. I, on va la remplacer par l'expression C DUC la dt. Donc on a C DUC sur dt. On va dire R plus R prime, c'est le grand R. Donc déjà on a le l'exercice, le cours, on a le R plus R prime, c'est le grand R. Plus UC égale à 0. Donc هنا ممكن نخليو l'équation différentielle بحال هكذا وممكن نقسمو على LC. donc ندوزو من هنايا لهنا ونقسمو على LC. On obtient d au carré de UC sur dt au carré. Had R fois C divisé par LC. ديك الساعة نمشي مع السي عاد بقالنا R divisé par L DUC على dt plus UC على LC أو نكتبو 1 sur LC
UC égale à 0. وغتكون هذه l'équation différentielle ديالنا. Équation différentielle vérifiée par UC de T. On passe maintenant, si la question nous demande d'établir l'équation différentielle, mais cette fois vérifiée par la charge Q. Donc on va suivre les mêmes étapes, mais on va utiliser les relations, du LI et D de I en fonction de Q. Donc on va commencer de la même façon, d'après la loi d'additivité des tensions. Donc on a déjà choisi les tensions, les 3 tensions, UL, UR ou UC. Donc UL plus UR plus UC égale à 0. On va remplacer UL par sa expression LDI sur DT plus petit r fois I, UR R' fois I, plus UC égale à 0. On peut factoriser par I, on obtient LDI sur DT plus I fois R, grand R. On a déjà un grand R et petit r plus R'. R fois plus UC égale à 0. Donc si on veut établir l'équation différentielle vérifiée par Q, on va remplacer ADI sur DT, I et UC en fonction de Q. هذه les expressions اللي غنستعملوها نكتبوهم هنا. إذا بغينا UC كنعرفوا بأن UC égale à Q sur C. شفناه في ديبول RC. إذا بغينا I égale à DQ sur DT. وإذا بغينا DI sur DT, c'est la dérivée de I, ça veut dire le D de I sur D de T, et la dérivée seconde de Q par rapport au temps. Donc, maintenant, il suffit de remplacer les expressions في la relation ديالنا. يعني هادو قلنا L, هادي نعوضوها نلقاو هادي. L, DI sur DT, c'est D au carré de Q sur DT au carré, plus I, on a I DQ sur DT, on منساوش R fois DQ sur DT. Plus UC, on va la remplacer par Q sur C. Donc, إذا بغينا نخليوها هكذا راه صحيحة، ولكن إذا بغينا نقسمو على L باش نحيدو هاد L هذا، غادي نلقاو D au carré de Q sur DT au carré plus هاد R هادي divisé par L DQ sur DT plus هنا عندنا Q sur C غنديفيزيو على L عطيني 1 sur L C fois Q égale à 0. كنكونوا لقينا l'équation différentielle هذه هي équation différentielle vérifiée par Q de T. Donc d'après la première partie, on a dit qu'il y a d'amortissement à cause de la résistance. Chez l'amortissement, il y a une perte d'énergie à cause de présence des résistances qui transforme une partie de l'énergie totale en énergie thermique. Donc, l'énergie totale décroît au cours du temps. Donc, il y a qui montrer que l'énergie décroît mathématiquement. Donc, on sait que, l'expression, on sait que E total, il y a l'énergie totale, il y a l'énergie électrique dans le condensateur plus l'énergie magnétique dans la bobine. Si on remplace chaque énergie par sa expression, donc E1 demi C UC carré, UL, E1 pardon, c'est 1 demi L, I au carré. Donc pour montrer que E total est une fonction décroissante, il suffit de montrer que la dérivée de l'énergie totale est négative. Donc on commence par la dérivée. On va dériver l'énergie totale par rapport au temps. Mais avant de commencer, on fait un petit rappel en mathématiques, un petit rappel. En maths, f au carré prime égale 2f fois f prime. Et la dérivée de la fonction au carré, f au carré, c'est 2 fois f fois f prime. Alors, c'est dans la fonction là. L'année dernière, on a la dérivée de E total. On va dériver UC au carré, I au carré. Alors, c'est déjà constante, L constante, 1 demi constante. Donc, pour la dérivée de l'énergie totale, on va dériver UC carré et I au carré.
هاد I UC c'est une fonction. علاش لأن هاد UC هادي varie en fonction de temps. C'est UC de T. Ou I حتى هي une fonction qui varie en fonction de temps. Donc ملي نبغيو نعملو dérivée ديال UC carré أو لا I carré, on va la dériver comme fonction وماشي comme variable بحال X au carré اللي هو اللي بحالو في الفيزيك هو T carré. Donc on commence notre dérivée. Donc 1 demi C c'est constante, on va نحطو 1 demi C. On a la dérivée de UC carré, la dérivée de UC carré, il y a 2 fois UC fois D de UC sur DT. Il y a de la règle qu'on a 2 fois F, F'. Et 2 fois UC, il y a F, ou D sur DT, il y a les F'. Deuxième partie, il 1 demi L constante. Dérivée de I au carré, il y a la même chose, il y a 2 fois I fois D de I sur DT. Donc, on peut simplifier, le 2 مع 2 و 2 مع 2. شنو غادي يبقى لنا هنا؟ l'expression غادي يبقى لنا la dérivée d total par rapport au temps égale C fois UC fois DUC sur DT plus LI fois D de I, la D de T. Donc, la partie suivante dépend de l'équation différentielle. L'équation différentielle, on a défini deux cas, soit en fonction de UC, soit en fonction de Q. Donc, dès qu'on a l'équation différentielle en fonction de UC, on a l'expression des cam en fonction de UC. Et dès qu'on a l'équation différentielle en fonction de Q, on a l'expression en fonction du Q. Donc, on va utiliser, donc, l'expression a dit, la partie suivante dépend de l'équation différentielle. On va choisir l'équation différentielle vérifiée par UC. qu'on a l'équation différentielle d'IANA, LC D au carré de UCL DT au carré, plus RC DUC sur DT plus UC égale à 0. Donc, on a l'expression de la dérivée اللي جبرنا غادي نحاولوا نردوها en fonction de UC. بحال la partie الأولى عندنا C UC DUC sur DT هذه ما هي أصلا en fonction de UC. Deuxième partie عندنا L هاد I هادي on va la remplacer en fonction de UC. حنا ديجا شفنا بأن I هي C DUC على DT وهاد DI على DT حتى هي غنرمبلاسيوها en fonction de UC هي C D au carré de UC على DT au carré. Donc شوفوا هنا la dérivée كاملة ولات en fonction de UC. Donc هنا on va factoriser. غادي نعملو باش غنعملو بهاد C ونعملو DUC sur DT هو هذا. دونك إذا عملنا غنعملو C DUC sur DT فتحو القوس. شنو بقى لنا لداخل؟ باردون بقى لنا في لابارتي الأولى بقى لنا UC ها هو، في لابارتي الثانية بقات لنا L ها هي وبقات لنا C DUC على DT. دونك L C D au carré de UC على DT au carré. دونك هنا كيجي الدور ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. غادي نمشيو نشوفو هاد ليكسبرسيون اللي كاينه اونتر بارونتيز ابارتيغ من ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا شنو كتساوي. دونك هاد يو سي هذا اللي عندنا هنا هو هذا، هاد ال سي دي او كاري دي يو سي دي تي او كاري هو هذا. دونك اذا عملنا هذا زائد هذا شنو غيساوي لنا؟ ناقص هذا، لان هذا ماشي لوطر كوتي. دونك اذا بغينا نمشيو ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا غادي نلقاو هنا لتحت، غادي نلقاو هنا إذا بغينا هاد ال سي دي او كاري يو سي على دي تي او كاري بلس يو سي ايغال هذا اللي يرجع موان ار سي دي يو سي على دي تي. دونك اون فا رومبلاسي هاد ال سي دي او كاري يو سي على دي تي او كاري بلس يو سي باغ هاد ليكسبرسيون هادي. دونك هادي غنعوضوها هنا. on obtient que la dérivée E total par rapport au temps égale C DUC على DT هذه هي هذه، وهذيك اللي entre parenthèses on va la remplacer par هذه. Ça veut dire moins R C DUC على DT. donc هنا كنلاحظوا بأن هذيك C DUC على DT كتعاود هذه C DUC على DT هذه هي I، هاد C DUC اللي هنايا حتى هي I. دونك شنو غادي نلقاو في الآخر؟ I
fois moins R fois I. Il y a moins R fois I au carré. R كنعرفوها fois constante, I au carré, pardon, R positif, كنعرفو I au carré positif, مع هاد لو موان هذا يعني R fois I au carré مالا négatif. Donc هنا كنقولو لقينا بأن la dérivée ديال l'énergie totale par rapport au temps كيف هي négative. وإذا كانت la dérivée négative, ça veut dire qu'il y a au total décroît, ça veut dire une fonction décroissante. Donc je n'encollo, donc dE total par rapport au temps est inférieur à 0, ça veut dire E total est décroissante. Elle est décroissante à cause de la présence de la résistance. حاجة أخرى يمكن يعطيوها لكم في لي زيكزامان أو في لي زيكزيرسيس هو هاد لاكوب اللي عندكم هنايا لاكوب اللي عندكم هنا هاد لاكوب فيها لا فارياسيون ديال لينيرجي اون فونكسيون دو طون. دونك حنا عندنا 3 تيب دينيرجي، عندنا انرجي الكتريك كوندونساتور، عندنا انرجي ماغنيتيك ديال لا بوبين، وعندنا انرجي توتال اللي هي لا سوم ديالهم. دونك انا يمكن نعطيك لاكور بحال اللي عندكم هنا فيها 3 كور، يعني يعطيك هاد لو شيما فيه 3 كور ويعطيك يقول لك دير بريسيزي quelle est la courbe qui représente l'énergie électrique, quelle est la courbe qui représente l'énergie magnétique, quelle est la courbe qui représente l'énergie totale مثلا. دونك انا كما كنشوفوا هنا عندنا 3 كورب. شوفوا هادو اللي بالزرق اللي عندكم اون بلو هي l'énergie qui commence par le maximum، يعني في t égale à 0 هذيك لو بلو كانت ماكسيموم، هذيك اللي هي اون روج بدات من 0. دونك باش نعرفوا شكون هي الانرجي الكتريك شكون هي الانرجي ماغنيتيك سوفي نعرفوا شكون اللي جاب الانرجي في الاول. دونك حنا في الاول شفنا بان الانرجي شكون اللي جاب الكوندونساتور. حنا شارجينا الكوندونساتور في الاول، شارجينا لو كوندونساتور عاد ركبناه مع السيركوي ديالنا. دونك في تي ايكال 0 الانرجي ديجا كانت فين في الكوندونساتور. دونك الانرجي ديالو هنايا كتبدا من الماكس، هذاك هي الانرجي الكتريك هذه، ça veut dire l'énergie emmagasinée في الكوندونساتور. ولا بوبين كانت خاويه، يعني هي اللي كتبدا من الزيرو، هي اللي عندكم هنايا اون روج. والانرجي توتال هي لا سوم ديالهم، يعني كنمشيو نشوف من الماكس يعني ماشي هنايا. حنا قلنا ديجا بيناها بانها اون فونكسيون دي كروسونت. هاهي حاجه اخرى اللي مهمه هنايا هو ديك لا بسودو بيريود. دونك حنا مادام كنشوفوا الانرجي ديكروا او كور دو طون ça veut dire عندنا ان ريجيم بسودو بيريوديك. حنا شفنا قبايل قلنا باش بور ديتيرميني لا بسودو بيريود كنمشيو من الماكس للماكس. شوفوا من هنا كنمشيو من الماكس للماكس، هذيك لا بسودو بيريود. ولكن اذا رجعنا لا كورب ديال الانرجي ما كناخذوش من الماكس للماكس. شوفوا هنايا بور ديتيرمين لا بسودو بيريود اذا خدينا من الماكس للماكس، يعني لا ميم كورب. مثلا خدينا هاد اللي بالزرق هي لا كورب لو ماكس. اذا خدينا من الماكس للماكس هذه ماشي تي ولكن هذه تي سور 2 لا مواتي. دونك رد بالك اذا قال لك ديتيرمين لا بسودو بيريود وكانت عندك لا كورب فيها لينيرجي، دونك اذا خديتي لو ماكس سويفون غيكون عندك هو تي سور 2 ولكن ماشي تي. مفهوم؟ رد بالك هنا. On passe maintenant à la question 6. Calcule l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre deux instants. Les watts T1 égale 0 millisecondes et T2 égale 4 millisecondes. Donc, pour calculer l'énergie dissipée, il faut calculer l'énergie totale في l'instant T1 et l'instant T2 et faire la différence. Donc, les questions كتحط deux cas, يعني كاين deux cas à deux types de questions. Soit يقول لك calculer la variation. شنو هي la variation؟ هي delta, la variation de l'énergie totale. يقدر يقول لك calculer la variation de l'énergie totale entre T1 et T2. Donc, delta E total entre T1 et T2 هي E total 2 moins E total 1. Donc on a déjà شفنا بأن هنا عندنا décroissance ديال l'énergie totale، يعني l'énergie totale décroissante. donc هاد دلتا او توتال يخرج لك نيجاتيف. دونك إذا طلب منك لا فارياسيون ديال l'énergie totale كتخليها كما هي وخا تخرج لك نيجاتيف كتخليها هذيك لا فارياسيون. Si on veut calculer l'énergie dissipée par effet Joule، donc هي la valeur absolue ديال la variation ديال l'énergie totale، وكنحسبوا الدلتا او وكنعملوا la valeur absolue. فهم هذه خصو نردو البال معها على حسب لا كيسيون. واش لا كيسيون دوموندي واش لا فارياسيون او لا l'énergie dissipée.
Donc, on a maintenant l'énergie dissipée. Donc, on va commencer par calculer l'énergie totale à l'instant T1 et l'énergie totale à l'instant T2. Je dois donner un bloc. A T1 égale 0 millisecondes. شنو خصنا نعرفو؟ خصنا نعرفو UC وخصنا نعرفو la valeur de I. علاش؟ لأن l'énergie totale ديالنا، لأن حنا l'énergie totale ديالنا E total ديالنا هي 1 demi C UC carré ديال الكوندنساتور plus 1 demi LI au carré ديال la bobine. باش نحسبو E total في l'instant T1 خصنا UC وخصنا I لأن هادو هما لي فاريابل، ملي كيكونو فاريابل كيتغيرو en fonction du temps. دونك إذا خدينا T égale à 0 هاهي في T égale à 0 كنلقاو بأن مشينا لاكو كنلقاو بأن UC égale à 6. ولكن إيمي غنجيبها دونك UC نكتبوها هنا égale à 6 فولت. ولكن إيمي خصنا نعرفو دائما بأن ملي كيكون UC في الماكس كيكون I égale à 0. ملي كتكون UC égale à 0 كتكون I في الماكس. دونك هنا إذا عطاني لي زانستون اللي هما مثلا كيكون UC في الماكس أو في المي بحال هاد لي بوان هادو أو هادو اوتوماتيكمون كنعرفو بان اي ديالنا كتساوي 0. دونك الا كيعطيك هنا كيعطيك واحد لاكوب ديال يو سي، ولكن الا عطاك دي زانستون ما كيكونش يو سي في الماكس كيعطيك دو كور، يمكن يعطيك يو سي ويعطيك حداها اي، او يعطيك يو سي ويعطيك حداها يو ار. وكاين دي اكزرسيس اللي فيهم بحال هادو، حنا بغينا نعملو دي اكزرسيس بحال هاد لو تيب هذا. دونك هنا مادام عطاك كور بوحده ديال يو سي، دونك هو عطيك دي زانستون اللي غيكون يو سي في الماكس تيل كو اي غتكون كتساوي 0 مفهومه. دونك إذا خدينا هنايا هاد لو كال الأولى غادي نلقاو بأن أو توتال ديالنا 1 هي 1 دومي سي ديجا لقيناها هاهي لقيناها في لا كاستيون بريسيدون. دونك لقينا سي اللي هي 2 ميكروفاراد سافو دير 2 10 لا بويسونس موان 6 فوا يو سي كاري اللي هو 6 أو كاري بلوس هاد 1 دومي ال مادام اي كتساوي 0 يعني او ام كتساوي 0. دونك إذا عملنا لو كالكول ديالنا غادي نلقاو بأن او توتال اون تروف 3,6 10 à la puissance moins 5 joules. هادي la valeur de l'énergie totale à l'instant T1. De la même façon, on va calculer l'énergie totale à l'instant T2 égale 4 millisecondes. Revenons à notre courbe, on va déterminer la valeur de UC et la valeur de I. À l'instant T égale à 4, et T égale à 4, on va faire la projection, كنلقاو UC في الماكس. La valeur ديالو شحال 4. Donc UC égale 4 volts. Comme on a déjà dit que lorsque UC في max, I égale à 0. Donc on va remplacer le total 2 égale 1 demi C égale 2 10 à la puissance moins 6 fois 4 au carré plus 0 puisque I égale à 0. Donc on trouve 1,6 10 à la puissance moins 5 joules. C'est la valeur de l'énergie totale à l'instant T2. Donc là, si on veut calculer l'énergie dissipée par effet joule, on a la valeur absolue d'ILH, E total 2 moins E total 1. On va remplacer. E total 2 est 1,6 10 à la puissance moins 5 moins 3,6 10 à la puissance moins 5. Montre que l'énergie dissipée par effet joule égale à 2 10 à la puissance moins 5 joules. كما قلنا قبائل إذا كانت لا كيسيون دوموندي هي la variation كتخرجنا ناقص 2 10 à la puissance moins 5 joules. هذيك الموان يعني ملي كتكون لا variation négative يعني داك لو بارامتر est décroissant. صافي دونك إذا طلبت لا variation كتخليها كما هي négative غتعمل له variation delta E total égale à moins de 10 à la puissance moins 5 ولكن إذا طلب منك l'énergie dissipée par effet joule qui est positif il y a la valeur absolue ديال la variation. On passe maintenant à la dernière partie de cette leçon, entretien des oscillations. Donc, pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent, on insère dans ce circuit un générateur qui délivre une tension UG égale à K fois I, avec K un paramètre égal. Donc, on a la valeur de K égale à 50. On obtient des oscillations sinusoïdales entretenues.
Donc ça veut dire l'entretien. حنا قلنا في هذا le circuit RLC عندنا la dissipation d'énergie à cause de présence de résistance. Donc حنا بغي نردو هذا le circuit RLC ردوه بحال LC. يعني les oscillations ردوهم sinusoïdal. يعني يرجعوا périodique. يعني le régime ديالنا يرجع périodique. Donc هنا كيفاش نعملو؟ كنعملو هذا le générateur d'entretien هو هذا اللي كتشوفوا هنا générateur d'entretien qui nous donne une tension UG qui est égale هنا عندنا K fois I. ممكن تلقاو A fois I, ممكن تلقاو R0 fois I. Donc هذا le générateur d'entretien كيعطينا واحد la tension proportionnelle مع le courant كتساوي واحد la constante fois I. هذيك K يمكن تكون K, يمكن تكون A, يمكن تكون R0 على حسب l'exercice. Donc la première question est quel est le rôle de ce générateur? Donc le générateur remplace l'énergie dissipée par effet joule. On passe maintenant à la question 2 dans cette partie. C'est de déterminer la valeur qu'il faut donner au paramètre K, les un paramètre réglable, pour obtenir des oscillations sinusoïdales entretenues. Donc, on commence par l'équation différentielle. Donc, je vois la question là, établir l'équation différentielle vérifiée par UCI. On déduire la valeur de R, donc on a l'équation différentielle, et à partir de l'équation différentielle, on peut déduire la condition pour obtenir des oscillations entretenues. D'après la loi d'additivité des tensions. Les tensions اللي عندي هنا شوفوا مزيان les tensions اللي عندي UL عندي UR عندي UC égale à UG puisque هذاك le G هو le générateur. Donc on va remplacer LDI sur DT plus petit r fois I, UR c'est R' fois I, UC نخليوها, UG c'est K fois I. دونك ممكن ندخلو هذا لداخل ونعملو ب I. شنو غيبقى لنا L DI sur DT plus إذا عملنا ب I هنا يعتبقى لي petit r هنا يعتبقى لي R' وهاد K اللي دخلنا لداخل يولي موان K ونسد القوس plus UC égale à 0. Donc إذا بغينا l'équation différentielle vérifiée par UC on va remplacer I. Déjà هاد les expressions déjà استعملناهم بزاف. حنا قلنا بأن I égale C DUC sur DT et DI sur DT c'est C D au carré de UC et DT au carré. Donc il suffit de les remplacer dans notre expression qu'on obtient L C D au carré de UC et DT au carré plus R plus R' moins K fois I lié C DUC et DT plus UC égale à 0. Donc là, pour obtenir des oscillations léoment entretenues, il faut que le paramètre responsable d'amortissement, le paramètre هذا خصو يساوينا 0. Donc هذا باش يساوينا هذا 0 كامل خصنا هذيك R plus petit r prime moins K خصو يساوي 0. Ça veut dire بأن خصنا K يساوي لنا R plus R'. هاد R plus M هي la résistance totale du circuit. Donc هذه هي la condition. Donc on a fait l'entretien, خصنا نعرفوا le rôle ديال هاد الجينيراتور, نعرفوا le rôle ديالو. قلنا هو de remplacer l'énergie dissipée par effet joule ونعرفوا la condition. هذيك la constante K شحال la valeur اللي خصنا نعطيوها باش يكون عندنا pour obtenir des oscillations entretenues. La condition هي هذه أن K ديالنا كيساوي لنا R total. دونك هاد لا كونديسيون كنستعملوها على حسب شنو مطلوب منا. بحال دابا هاد لوكا ديالنا مطلوب منا شوفوا هنا en déduire la valeur de petit r, la résistance de l'interne de la bobine. دونك حنا غادي نطبقوا لا كونديسيون ديالنا اللي قلنا K égale R plus R'. ونخرجوا لنا الكون ديالو اللي هو petit r. Donc petit r égale K moins R'.
K déjà donné في l'exercice قلنا ها هي pardon في les données ها هي K égale 50 و R prime déjà عندنا الفوق معطية في l'exercice هي في les données ها هي عندنا هنايا R prime égale à 40 ohms. Donc à partir de des valeurs qui est déjà عندنا donné, on peut les remplacer ici. Donc K égale on a 50 moins R prime qui égale 40, on obtient que petit r égale 10 ohms. Donc هنا على حسب l'exercice كل مرة شنو كيطلب منا اللي كيهمني انا هو هاد لا كونديسيون هادي ان R total égale K وكنخرجو. يمكن يكون عندك لانكوني ديالك هو K، يكون عندك R و R prime، ممكن يكون عندك K و R prime بحال لو كا ديالنا ونخرجو R، ممكن يكون عندك K و petit r وتخرج R prime. المهم تعرف لا كونديسيون وكتخرج منها لانكوني ديالك على حسب l'exercice.